Pripremila sam 7 komada jaja i odvojit ću prvo belanca od žumanaca. Dodajte soli po ukusu, ja ću dodati na vrh kašičice. I mikserom ću umutiti čvrsto belanca. I umućena belanca treba da izgledaju ovako. Dodat ću 100 grama mlevenog lanenog semena. I polako sve promešati sa špatulom. Polako mešajte da belanca ne padnu. Sada ću jedan kalup obložiti papirom za pečenje. I smesu prebacujem u kalup. I poravnjajte ovako sa špatulom. Odozgo ću posuti malo seme lana. I odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 35 minuta. I nakon 35 minuta pečenja naš hleb je gotov i ostavit ću da se ohladi. I evo, naš hleb se prohladio i sada ću ga iseći da vidimo kako on izgleda. I ovako pripremljen hleb je bez glutena, bez kvasca, sa puno vlakana i proteina. Pravi keto hleb. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!